fuɗɗiri indi Allah jam hinne kuuɓuɗo jam hinne kirriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓe waɗande kettino kibaruji amin sous télévision o wakkati min gari fa hande famin kokko on kibaruji ɗum wonno leydi men ndelle keɓon famde hannden kibaru meɗen mon kalten en kaltana haala ɗum wonno gollal tingal tengal ina wiye fa hande silma on fuɗa keɓi famde dow silma on fuɗɗatano ɗum wonno jeɗɗiri mum ɗum fuɗɗatano kam wonno jango asawere 16 lewru ndu gonɗen ɗum e banggal majjum min noddi fa hannden bandi en debbo inni en goggi en mawni en kanko on imo wonle silma duuɓi foronja e jeegom hande o fuɗɗiri wadde silma ndelle min noddimo fa hande fo o wara o holla suudu baaba noy wonno no fuɗɗiri silma makko ɗum e saabi ko fuɗɗi silma noy wonno no yirta fa hannden golle silma le leydi meɗen Burkina Faso ndelle miɗen mbiya bandi en debbo goggi en inni en mawni en fu eɗen andimo imo wiye ay Keita ko ɓuri hewde le leydi meɗen Burkina Faso na andirmo dow yara ndelle bandam debbo mawnam debbo inna am debbo bisimilla maɗa e garangal e sous télévision Burkina Faso bisimilla albarka ndelle no mbinomi on ni joni o en kalan haala ɗum wonno en ƴaman inni en mawni en debbo yalla hono ɗum wonno gollal tingal tengol kam wonno ko mbiyata fa hande silma ɗum o fuɗɗi ɗum gilla duuɓi foti ɗum wonno gilla duuɓi woronje e jeegom wonno ko fuɗɗi o silma ndelle mi jinno ƴamde bandi en debbo mawni en o holla suudu baba ɗum noon wonno ni wonno o yiiri silma meɗen Burkina Faso han hikka to wonɗen hunde fuu fuɗɗirgol tiiɗi so neɗɗo ɓooyi hen laatata gollal lobbal hande silma Burkina yehi yeeso sanne sabu arande min gaɗan duuɓi 3 duuɓi 4 Burkina waɗay fay sinima goto de hande ley hitande Burkina nawi wadde sinimaji 10 6 5 andi kay ɓe faami sinima o ndelle warana wiide sinima leydi men Burkina na yamɗi wallahi na yamɗi sanne fay so ceede heewa na yamɗi par ce que sa yalti ley Burkina himɓe wonɓe yaasi Burkina ɓe en sinimaji moɗon na weli de miɗen jiɗi sinimaji moɗon sanne ɗum waɗi mbimima sinima amin yehi yeeso sanne yolle fa hande mbiɗa yiɗi ƴamde mat goggo inna bandi o debbo mawni o hono ɗum noon saabi ko natuɗa wadde silma ɗum fuu yo sabbu tan abada mi yahay l'école cinéma mi waɗay théâtre cinéma fuɗɗo ɗum woni Sarawinia de gorko o warno fa waɗa cinéma makko ga tawi fadde muɗum o yigo ɓiyam Allah yarroye makko koola jiɗu ton galle koola o andi kam o hawri haɓo gomma min e suka jokolle dappo e gomma ko ƴumi laɓi mbimi mi waranmo jaka o yeggita e haɓo ngo ndo warno fuu o wi koola goggoma kaɓeteɗo ɓalejo o toye woni koola wimomo toon ɗum e noon mi yiɗano o wara figel cinéma koola wi aya sa e mbiya to gori kone e wari gori goro mi wala basi mi yaha mimi narrumi e cinéma nde muɗum du o cinéma o hokkuno kam hunde gomma ko famɗini les cinéma ɓogono debbo kaɓeteɗo les suudu laamu tawi o hojino rewɓe ɗiɗon goto boobo goto Wagadugu mais cinéma makko fa o jaɓa naata e muɗum o waɗan filmé tafon o daara yalla ko yiɗi ko aɗa wawi wadde min ɓe waɗama filmé ngal mi haalu ɗum waɗa ɗum waɗi o wari o daari o wi kanko min o yiɗi waɗa rôle mawɗo o donc équipe makko fecca ɗiɗi feccere yeeyi to bobojo o feccere yeeyi to Wagadugu naajo o
kanko tan wonani kam kanko jeeyi ko makko ɓe hooƴi kam li sinima o eɗen kanun o muɗa hanno waɗɗade dow puccu sabu mi habda e tubakuɓe lebbi ɗiɗi gaɗum e gollal ngal lewru famiyam ekkuto puccu tafam hoyayi de mais ko Allah muy ɗum watta sanne ndelle comme wakkati on ɗuuɗani en jaran fa hande yewtere meɗen eɗen ginno kalnami pirtanami fa waɗa amma jonka en jaran fa hande en ɗum wonno kibaruji meɗen yaade so sabu ɗum waɗi ko ɓe mbiya gollal tingal tenugal sabu silima gollal tingal tenugal si a fa kawrita jama keɓa hakkillo wooto ina tiiɗi sanne fana ese ndelle mbiɗa yinno fa hannden e ƴamdema ay Keita yalla gilla ma puɗɗuɗa ɗum wonno waɗgol silima ngol woodi fuu ɗum wonno noyi wonno no suudu baba daariti no yirima alhamdulillahi suudu baba daari silimaji am e hitere lobbere mi heɓi teddengal ko heewi e o silima o gouvernement ami waɗi kam décoré laaɓi ɗiɗi mi heɓi chevalier de l'ordre mi heɓi officier suudu baba o andani kam gollal am gam woɗi ɗum himɓe no yiɗi kam to jaami fuu bureau fuu to natumi so mi fa moƴƴina haaju am nokku goto mi heɓa himɓe hawra kam ni itta ceeɗe hokkami a demawɗo nan ko gatta ko no weli min sanne ko gatta ko no weli min sanne wallahi sinima o nafi kam sanne de fadde maɗa fuddugol silma ay Keita miɗa andi do wonko gollatano noyi wonno no gatta hakkude gollal maɗa ngal gollatano ngal e tawti fa hande waggol silma gonga ya mi fonctionnaire wonno mi secrétaire hôpital Yalgadou toon ko ƴumi retraité am golli duuɓi 30 e goo e lebbi 50 hande mi yeehi retraite no ɓuri duuɓi 6 nde muɗum arande so Burkina wi waɗan cinéma so ɓe wi ɓe hooƴan fonctionnaire ɓe watta les cinéma maɓɓe gouvernement hokkete lawol jaaha mais ko wona Burkina ɓe so tawi janano noon min congé ji am kooƴammi mi yama golla cinéma am na so woni ko heewa sanne so gollal jamma mi yami golloya weetini mi yaha golloyam noon min gaɗanno mais hande a yeehi retraite joni kay maɗan cinéma no jirrumi fuu sana so ɓe wi mi waɗa cinéma mon suka mo duuɓi 50 ɗum kam mi wawa heɓude ɗum kasi yeyo fa hannden en jaran kibaruji meɗen yaade yesso ay Keita miɗa yinno ƴamdema fa hannden hono wakkati ko koɗon on wakkati on ɓattake sanne ɗum e wonno ko keɗoriɗa e silma ɗum wonno kanko mbiyata FESPACO leydi meɗen Burkina Faso eli adunaɗo ko keɗimi e FESPACO Allah hokkumi wune sabu sinima Burkina ko itta hikka e FESPACO ko heewa sinima gotel ɓe itti ay sana duwawna ɗen hoore meɗen Allah hokku en wune mbiɗa yiɗi FESPACO garoɓe fuule FESPACO o ɓe wara e jam ɓe hoota e jam Allah hino en bonɗo ayo inna bandiyo debbo goggi o mawni o wakkati mo kokkoɗen on wakkati on siɓtake sanne simi tawi aɗa woodi kungel ngel gongel e ɓerde maɗa komi ƴamayma kolla suudu baba fadde meɗen yettugo sabu wakkati on ɗuuɗa seeɗa ko wondi le ɓernam ɓe wi de ñiwa wawa wiide fofo ladde sabu subaka fuu ñiwa natan ley ladde mi yiɗaɗa ñarade suudu baba silimaji amin ɗi FESPACO o ballon min wela jalton jahon daro silimaji amin ɗi ballon mi ɗum weli min so silima waɗama sabu FESPACO silima hawrogol silima mawɗo noon de duniyaru fuu yiɗi FESPACO nde gomma sa yeehi
leydi ɓaleɓe naraneɓe an toye ƴuuɗa so mbiɗa burkina fespaco wallahi miɗen jiiɗi fespaco mawɗon o suudu baba tinno miɗon ñaagui on duwano ɗon mi fespaco amin wela to neɗɗo ñawa to neɗɗo hela ɓe wari e jaam ɓe hoota e jaam allah hokku en dalluli amin kam wawi la jabudo ayo ay keita dodo yara min jettima sanne ko garɗa fa hannden kollitiɗa suudu baba noyi wonno no silma leydi meɗen burkina faso yarata e leydi ɓaleri e tawti fa hannden noyi wonno no puɗɗiɗa golle silma ndelle sinide ko goɗɗo ne haaja wadde silma debbo ne haaja wadde silma ɗum wonno ko mbiyata ko mbiyammi ɗum de saɗa yiɗi warde e cinéma war cinéma ne jogui teddengal jawdi ɗi ke to daren ɗum daren teddengal ko neɗɗo heɓata hen garowo fuu wattale hoore min mi yatano wadde cinéma mi yata fam fija wana fijirde yaari kam toon wana ɓernde yaari kam toon neɗɗo no hani sawrade saabu gollal cinéma no tiiɗi sanne ɓe wiyan gaɗa ɗum joni a waɗi joom cinéma feeko dow maɗa wooɗa a leeɓay a wonnay an gaɗa ɓernde cinéma no tiiɗi de neɗɗo no yiɗi warde nde sana tawi ɓernde fewde heɓa sawrare jaɓa ko réalisateur wiyete woɓɓe ñanden gomma joni tan gaɗum cinéma o suka no miɗa rimamo ɓiyam no heccimo kanko wonno réalisateur am ñande muɗum min puɗɗi olko no wonno yaasi ɓe taƴe min kaalumi seeɗa ɓimi da ɓe tampinimi ɗum olko wari joni ɓe wiyanke min gaɗa kasin wakkati min ɓatto warta ɓattina jaga ɓe nani saabu miɗa bambi micro o fitti o wari fa dow am o feeko dow am himɓe fuu terɗe mo wati mi jalumi tan mi haalay par ce que miɗa andi cinéma no so wona cinéma mi fiyatmo yasin fa woɗa mais kanko hoore makko yagake saabu mi jajiraɓe makko ɓe haalnimo o deb mawɗo o yagake nde kotannomi fayi o wawa semtede cinéma ni noon neɗɗo jaɓan ɗum fuu kaɗo jaɓen ɗum fuu sanne ɗum waɗa ko wiya gollal tiiɗugal tewngal wallahi tiiɗugal fewgal de sanne wallahi ay woɗi fofo ay keyta no dow yara fa hannden ko garɗa fa hannden jaaɓiɗa noddago amin e kolluɗa suudu baba fa hannden on ɗum wonno gollal maɗa e banggal ɗum wonno silma ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓe joɗane kettino kibaruji amin sous télévision o wakkati bandi en debbo inni en goggi en mawni en debbo Ayi Keita ina anditire fa hande Dodo Yara kan wonno mo jaɓɓiɗen fa warat haalna en haala ɗum wonno silma leydi meɗen Burkina Faso noyi wonno ɗum yarata ndelle wala fof ko heddi sana miɗa wi on ko fo moɗon eɗen gaaro fa hande lamɗo subhanahu wa taala hande aljumare bon kanore nde hono film meɗen ɗum wonno silmi mabɓe mo gatton kan wonno les 3 lascar kan wonno naalaɓe tatu seɗen mbawi wiide ɗum noon nawana noon kam won ko wartata ndelle eɗen gaaro Allah subhanahu wa taala lamɗo hokkuɓe fa hande dalili hokkuɓe fa hande fayda hokkuɓe fa hande teddegal hokkaɓe waɗnaɓe dalili watnaɓe jungo faɓe keɓa ɗum wonno ko wiyete bantiyare lobbirini ndelle wala fof ko hetti sana mbiɗa on ko fo moɗon e hettinare ɗum wonno kibaruji meɗe sous télévision wakkati moɗo mo wonɗen o bandi e gorko kam wonno e Soungalou Ouattara o waran fa hannden o batita e bandi en debbo Ayi Keita sabu mo nana julare lele wala fof ko heddi sana mbiɗa on ko fo moɗon assalamu aleykum e moɗon lamɗo hollu en fa hannden jaaho so lamɗo yiiɗi jaaɓi.
Mbalma Burkina Faso television kanbaga a kelen bɛ ani ce a ka tilefɛ lajɛli la amu sigina jamana kɔ kan ani jamana kan ni wagati na a b'a dɔn ko kabini tile damani jamana caman o ɲɛsin bɛ Burkina Faso ka ɲɛsin ka taa ɲɛnajɛba bɛ nana sigi min ye farafinna ka ɲɛnajɛba ye ka ɲɛsin ka taa ka an ka kumaba kelen dɔrɔn do ye o ye FESPA ko o da bɛna yɛlɛ sini o sababuya kosɔn a ye dunan bisimila an fɛ a bɛna kunnafoni sɔrɔ ka taa kan Mbalma Burkina Faso television kanbaga ani tile. Comme y'a fait cogo min na an ka kumaba kɔnɔ kumaba kelen dɔrɔn do min ye sinima ko FESPA ko an bɛna da don ka ɲɛsin ka taa kan o kosɔn ayiwa an ye dunan bisimila an fɛ an bɛna ɲɛsin ale fɛ ka se ka a bisimila Maloso an tile. Nse Watara ne tile. A somɔgɔw don. Hɛrɛ dɔrɔn. Ayiwa mun t'a lɔn a k'a yira la ayiwa a bɛ se ka an bɛ se ka taa sɔrɔ ka baro daminɛ. Ne tɔgɔ de ye Ayi Keyita Yara. Keyita nin y'o sɔrɔ furu sira fɛ. Yara o ye n fa jamu ye. Ayiwa a b'a ka so a b'a yɛrɛ ka so ayiwa a ka ɲɛnajɛba o bɛ nana daminɛ min ye FESPA ko ye a si ko 27 na ayiwa kanu jumɛn de y'a to alu donna sanni a bɛ don sinima baara a tun bɛ mun baara kɛ fɔlɔ. Yani n ka don sinima baara la n tun ye fonctionnaire le. N tun ye secrétaire ye ministère de la santé la. N taara service laban hôpital Yalagado la. N ye san 25 ani tile 50 kɛ. An bɛ don min na komi bi n taara retraite la. A bɛ ɲini ka san 8 bɔ. Ok. Ala ka si d'a ma ale bele ka barakaman d'a ma. Ayiwa an bɛ se k'a fɔ ayiwa wagati jumɛn na sinima kanu donna a donna a tɔba y'a daminɛ ni mun ni mun ye. Latigɛ de ye ne don sinima na. Ne dencɛ dɔ bɛ yen Ala ka hinɛ an na ale le cinéaste premier ye Otovalta Jim Kola Mamadou. Ale teri le tun ye ne ka film fɔlɔ min b'a kɛ Sarawinia. Ale terikɛ le tun ye Surakacɛni ye. O mana na tuma bɛɛ a bɛ taa an ka so. Don dɔ la a bɛnna n'a ye ne ni kin kanbilennin dɔ bɛ kɛlɛ la. N ye muru ta n ko n b'a faga. O tora a hakili la. A nana na k'a b'a ka nin sinima in kɛ a ko Jim a ko i tɛnɛmuso finman kɛlɛkɛla ye a bɛ yen wa o k'a ma ko a bɛ yen k'i bɛ mun de fɛ non ne b'a fɛ ka rôle dɔ d'a ma n ka film kɔnɔ k'an ka taa cɛ fɛ kɛ u nana bon n cɛ ma basi sɔrɔ a la a ye n labila ayiwa bon o y'a sɔrɔ ne tun ye fonctionnaire n bɛ baara la mais a bɛnn'a ma Ala ma hinɛ na Thomas Sankara tile lo Thomas Sankara le tun y'a yama parce que a tun taara jamana dɔ la o ma sɔn a k'a ka film in kɛ donc a nana Burkina Thomas Sankara y'a yamara ye fɛn fɛn min ka kan ka di k'a ta minan na o k'a ta adamadenw na o Thomas Sankara y'a bɛɛ labila ye donc fonctionnaire fɛn fɛn n'a y'a sugandi u ye réquisition d'a bɛɛ ma u ye sɛbɛn d'a bɛɛ ma k'u bɛɛ ka taa sinima baara k'a fɔ komi n'u bi fo n'a banna tuma min bon a ye ne wele nka ale ka film sanni a k'a kɛ a b'u mɔgɔw filmer le a bɛ kuma f'i ye i bɛ se ka min fɔ n'a y'i ka ɲɛnajɛ filɛ n'a diyara ye a b'i ta a tun ye rôle denni le di ne ma o y'a sɔrɔ a ka rôle ba nin yɛrɛ a tun ye mɔgɔ 2 ta a ye muso 1 ta Bobo ka muso 1 ta Wagadugu a tun bɛ sigaraw 2 ni ɲɔgɔn cɛ mais a ye ne ka image ye tuma min na a ko ko ale b'a fɛ nin le ka kɛ parce que ale film ni Sarawinia ni muso farinba tun don muso gana tun don a bɛnkɛ de y'a degi so la k'a degi jɔsɔn na k'a degi jagɛlɛya la a tɛ siran fɛn foyi ɲɛ a tɛ siran foyi ɲɛ dugu o dugu ni village chanoine tɛmɛna u ye tiɲɛni k'a dugu bɛɛ la a sera ale ka dugu la ale ko ale tɛ boli tubabu ɲɛ Ala y'a kɛ muso cɛɲinba don o tɛ bi ye dɛ o tun san 30 bi kɔrɔya donc tubabukɛ ɲɛmɔgɔba yɛrɛ a jarabila muso in na o kɛra sababu ye jugu y'a sɔrɔ ka u faga o y'a sɔrɔ dugu kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛɛ tun b'a fɔ nin ginamuso in a y'a to ye tubabuw ka n'a ka yaada ba ye bɛɛ tɔɔrɔ bari ne tun Sarawinia tun tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ a bɛ jɔ bɛɛ ma kɛlɛ ma a ko ale ɲɛ b'ara nin muso in de bɛ se k'a ka nin kɛ o film nin kɔnɔ n ka kan ka so boli
donc a ye ne ta ten n'o tɛ a ka équipe tilala 2 ye kelen bi boboka in dɛmɛna kelen bi wagaduka in dɛmɛna ale kelen pewu basi a y'a faamuya mun kɔsɔ e donna ko wagati man ca an fɛ an bɛ taa n'a ye joona joona ayiwa an bɛ se k'a fɔ cinéma cibariya bɛ cogo di an fɛ faso kɔnɔna na ne bi barika la ala ye n bi barika la an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ ye fɔlɔ cinéma ko tun ka gɛlɛn an fɛ yan an bɛ se ka san 3 kɛ an ma film kelen kɛ k'a sabu kɛ dɛsɛ ye cinéma sɛbɛnniw bɛ yen wari de bɛ cinéma kɛ ni wari tɛ dun mais kabini gouvernement y'i cɛsiri k'a sen don Burkina cinéma ko la an bɛ barika la ala ye dɛ san kɔnɔ an bɛ se ka film 4 kɛ sisan an bɛ se ka film 5 kɛ min ka ca n'o ye yɛrɛ an bɛ se ka kɛ an bɛ don min na komi bi yɛlɛmani ba donna an ka Burkina film taara ɲɛfɛ a ye tɔgɔ fana sɔrɔ parce que n'i taara jamana kɔ kan n'i ko i ye Burkina bɛ ye u b'i ɲininka Burkina FESPACO wa aw ka filmw ka d'an ye dɛ Burkina bɛ aw ka filmw ka d'an ye kojugu donc an ka filmw donc n'a kɛra ten komi a y'a fɔ cogo min na ayiwa a bɛ ɲɛtaga jumɛn di n'aw taara jamana kɔ ten komi i b'a fɔra sisan ayiwa e min yɛrɛ ye muso ye i ye film mun to sarawinɛya mun to ani fili dama to i film nun tɛmɛnen kɔ i taara jamana wɛrɛw la wa a ye mun kɛ i la mɔgɔ y'i kunbɛn cogo di ka ɲɛsin ka taa cinéma na fan fɛ fɔlɔ ka bɔ n taara Algérie u ye n kunbɛn komi ni président de nana sarawinɛya tuguni kɔ sarawinɛya u taara n jigi hôtel min na don o don l'écoledenw bɛ na caman kɛra kalan ye fɛ sisan ko n ka sɛbɛnni kɛ ka n bolonɔ bila olu ka papiyew kan k'a d'u ma fɛn ko autographe n taara Maka Nigeria musow u ye n ye n bɛ taamana ka bɔ Salimasu u ye n filɛ u ye n lɔɲɔ ko ko i na ka mami filɛ o film ni Valérie Kabore ka film ko i na ka mami filɛ i bolila ka sira tigɛ ka na ko ni an ka l'heure sera k'olu bɛɛ bɛ don du kɔnɔ n'an ka film ma bɔ ka ban olu tɛ taa yɔrɔ sigi k'an ka film diyara dɛ ko Burkina yɛrɛ de bɛ se cinéma na a ye nafa jumɛn d'e ma a ye nafa caman di yan n bɛ barika la faso den bɛɛ ye n bɛ barika la an ka gouvernement ye n ye baara kɛ san 30 kɔ n ma médaille sɔrɔ nka n ka cinéma baara la gouvernement ye décoration 2 di yan n ye chevalier de l'ordre sɔrɔ n ye officier sɔrɔ a ye nafa caman di yan a ye bonya di yan a ye karama di yan a ye jigiya caman di yan ni donna bureau kɔnɔ ko n mago bɛ fɛn dɔ la yɔrɔnin kelen an ka artiste nana u b'a ɲɛnabɔ n ye yɔrɔnin kelen a ye sira dayɛlɛ a ye sira caman dayɛlɛ a ka kɛ sababu ɲuman ayiwa sigi ko 27 min nana a bɛ mun kɔnɔna ka bɔ a mun ye ayiwa cinéma baw ye bi an tɛ se k'a fɔ a ye hali o kɛra cinéma baw ye bi sisan a bɛ mun kɔnɔna ka bɔ a denw fɛ sisan an bɛ min kɔnɔna an ka denmisɛnninw ye baara min kɛ a ka law ye a ka ɲɛ a ka bonya u ka bonya sɔrɔ a la hali sisan natɔ denmisɛnninw ye n téléphoné ko mama an musow b'a fɛ ka ballon tan sini sɔgɔma 8 heures an ye tɔgɔ sɛbɛn dɛ ne yɛlɛla n ko denmisɛnninw aw tɛ taa to yen ne ka sigi k'aw filɛ ko ayi k'an b'a fɛ i ka na de ka na ballon tan na ye n ko n y'a mɛn n bɛ na actrices k'u bɛ ballon tan sini sɔgɔma an bɛ FESPACO dayɛlɛ n'o ye fɔlɔ o ye ɲɛnabɔba ye bari ko wagati y'an minɛ ayiwa ɲininkali jumɛn bɛ ma se ka an ɲininka ayiwa an bɛ fɛ ka kuma ka taa FESPACO fanfɛla la ne bɛ fɛ ka min fɔ an ka denmisɛnnin wulilen kuraw n b'a daminɛ réalisateurs yɛrɛ la fɔlɔ n'u b'u ka cinémaw kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw minnu bɛ yen n bɛ damadamani dɔrɔn jate n bɛ Emmanuel Sanu fɔ n bɛ Sanu Kolo fɔ n bɛ Sujaka fɔ n bɛ Gaston Kabore fɔ ninnu bɛɛ ye cinéma mɔgɔkɔrɔbaw ye denmisɛnninw ka to ka taa ka ladili minnu fɛ ka t'u ka scénario yir'u la ne b'a fɛ ka nin film kɛ nin ka ɲi wa ni min ma ɲi u b'a fɔ aw ye ni min ka ɲi u b'a fɔ aw ye u b'a dilan k'a d'aw ma aw mana aw ka film kɛ a ka ɲi n'o tɛ dugu jɛra
wajibi ye an ka sigi denmisɛnninw k'a kɛ bi o ye tiɲɛ n'an y'o lɔn an tɛ sɛgɛn mais ni cɛkɔrɔba wa musokɔrɔba langolo min t'a la ko dugu jɛra a b'a fɔ hali bi n bɛ dɔn kɛ ni denmisɛnninw ye mɔgɔ ka kan k'i sigi tuma na donc an ka actrices fana n b'u deli n'aw bɛna a ka ɲi aw ka na il faut que mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ min bɛ ayi k'e remplacer dɔ dara dugu jɛra n tɛ se k'a bɛɛ kɛ ne welela sisan est ce que ne bɛ se ka san 40 rôle kɛ wa n tɛ se o hali ni n b'a fɛ n tɛ se maquilleuse yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ n bɛ denmisɛnnin ninnu deli n'aw bɛna a ye na ko n nana film ko le la a b'o don kunna n mana bandiya ko ra ni réalisateur pɛrɛnni kunna film tourner ka gɛlɛn dɛ f'i b'i sɔn minɛ f'i k'i sɔn minɛ nka k'a fɔ film réalisateur ka kuma i k'a jaabi i ka pɛrɛ ko tɛ n bɛ taga o tɛ kɛ dɛ an ka sɔn ka réalisateur ka ko bara réalisateur olu fana nɔ tɛ n'u bɛ film kɛ ka ban u hakili min ye y'a y'u ka film dɔrɔn de ye dɔɔni dɔrɔn u bɛ pɛrɛ u bɛ kɛlɛ kɛ mais anw de ka kan k'a lɔn ka sabali ka sɔn k'u ka baara kɛ k'a d'u ma ni film tourné n'a ɲɛna ni yɛrɛ y'i yɛrɛ kun ye écran na mɔgɔw b'i kunbɛn i ka film diyara dɛ basi t'a la porte musikɛ nana ko wagati sera vraiment a y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ y'i ye n'a kɔni ɲɛna a yɛrɛ k'a kɛra tɔgɔba ye ni mɔgɔ ye ko a ye sara ɲini a bɛɛ ye musa parce que i y'a kɛ a diyara i na fana e tɛ i na bamuso ye mamamuso ye o diyara mɔgɔ ye fana voilà donc an bɛɛ an b'a fɔ kosɛbɛ a ni ce a ka so lo komi an bɛ sinima wagati la a mana kɛ cogo cogo dɔgɔkun na an bɛna wele an bɛna an bɛ baro kɛ baro sen wɛrɛ la tuguni n'Ala sɔnna n balima Burkina Faso télévision kanubagaw an tɛmɛnen an ka ja ɲɛnagoya baarakɛbaga dɔ ye ayiwa a ye Keyita ale nana bɔ ye b'a dɔn ko sini FESPA ko sigi ko 27 na o bɛ nana dayɛlɛ an tilenkelen bɛ an bɛ garizigɛ di ayiwa fasodenw bɛɛ lajɛlen mun nana tari kɛ nin ɲɛnagoya in na o ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ o sen fanfɛla la nka farafinna nisɔndiya lo ani farafinna jamana wɛrɛ le y'a sɔrɔ o bɛɛ ye farafinna le y'o sɔrɔ fana ayiwa an balimakɛ Pierre Ouedraogo ale bɛ n kɔnɔna ma ɲɛŋunu tigɛra ko jija ka sigilan di ma ayiwa bɔ n kɔnɔna fana ni kibaruya a tilenkelen bɛ ani ce a ka lajɛli la n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara yɛlɛ la sini FESPA ko kɔnɔna na. la fi koise tumurum koise na baba sargune kibaya niriem koise kizura dala wotone e fa gel kepene arzum dare erbe zin lekar kiwara sam piglanu bangete shin tengata odamba mana songre ne Burkina Faso gouvernement wa songra yiza mndara la pizza ratet zin lekar kiwara sam pila na se kona sur renamba shin ambassadeur mbeka na rika kodo la terbu totore ning ministère ning singeta paraba song tabati tabni manzere bam nandiere yi sababu songe nebni sampa mobzule se je mbasa temse onyor ganso bondo temsa taba abun kam se nan gel point tera koda gel porata milio ko so poila pigla ayembre aria kosum kulibali ne umaru tambura sinzin bene el pam venam Elise Cabri Kuninga shinteng ram sende kantas Burkina Faso la msontuno nebno resa sombe Burkina Faso aria ter sententa lenyako safande rumsa furoto on paste databa gelwenge ayika sententa C4 million kobo sopo ila pigla yembre tunya sugno kasanga nan kotondo titon zorama chinois gouvernement chinois wame nan songtono na ngese ton na ngese tondo zweteba nemni sebenzete terrorisme zinga ton mim tup sonra wogame ti ton gouvernement tar toro ti ton mim ti ton gouvernement loko ka wusori ti ton ne ti zorama watan nan songtondo la ton pour la barka la ton bon fa ya nimbuira me bange ti leto atumda tuma nan no suri nan to zinni lafi la woto ame ya nan bo me suri ti mi watan ka sekre lan ka sekra o mar menga ti ton nan ketun tumda me nan wani ti pam sekne ba fa la yid fa ya ton président du faso akana am pam suso akana pam gwem sanka ton yela fa pam malagre to
bon nimbuira fa to be pour wende la be nyok meng bilfu ti tonon tumna yannan ki de me sunri no le kunkanga shin tengra muni gida me sontunu nibno lesa alinjan kwaira ti album kelen serlan same na ya Burkina Faso do norangi zet bayelle la santiyeda ya Burkina Faso anyera nemsa fa pora barka Elise Cabré nan kelan pal type ala fa wen wini ngati sul Luxembourg association folero Luxembourg tenga bambe mana songre ne Burkina Faso ramba bangetia tenga Luxembourg kayimdi a tengsembe kilo wen kudugo opama lokto yiri rende wini kamti sayen lokto yiri sanan gese type sogro bebe ne paraba pora so bebe ne ampa zininga sininga tima bonti pharmacie bebe ne la beke bene me rotan kon lokto emba ne len ton songba tuma wenge tuma fangil kaba wini kam tegel pour anta million ko la pisnu sen toran consort ne tumda roka pakre ada yisile kirkiura sem pisin loka ministre zin bene la ministre son bebe ne tumtedo mi kam ta Isa Kafando ne Bokar police de bene kel ministre aviore Charlemagne wedrago ton wa kayibera nawa pakti mdoro ya suno ne ke dongon konton dunna bala ton be kodro kayimdi ka ab kama na rataban gatab nusi to zoram songba to pam tim do ton pour la barka bala kanyin kama nguniga burkin hiya soba burkin ya bon ya net na taba andik manaka sore man buning huntre mane ti naf nimbuida runawa ton nyanam ti kanyim kama mana burkini ala gara tab nusi en ton metim dora ti ton kelam bonsba top modre en songlo to ma nazin kawa top ton getti maro yelle ti bumdo wasam kane ti tibra nana ton ministère de la santé aya suno wusro en canton bala ton tenga na handik sara ninga yetana modram ti pro zinna ti mzin ti tibzalm zinna bamfa na zinda timdoka paraba abnan ti pazal roma wenga kama hampata yumanu obansa fa abnan ti pame tedu zo ya zalam ka na kome roma yagar wenga yeme tibzalma nan kisame yare so tu ton ministère de la santé ton patat noron pour ya wenne na yobuni fa nenni so fa son ton ron kita timdo kanga apam pakulu no Sol Luxembourg Fondation Jean-Paul II pour le Sahel wana yomda yum pisna la yembre la sul kanga tilim da Burkina Faso kane tiengre nan tienglam tia Papa Jean-Paul II son wa manigile grien wa Afrique solum la hawan to an yida wa Burkina Faso kana 1980 yum pisna la yemla wotone labman bol leto eton weno binga tianduno nembu eton song teminis mbebo wara temsen na ilen ton song tia toro rende sinkene sul kasa ning sinzada Fondation Jean-Paul II observe keba kitwa ngune to bana mana tiengre bol la sintarium pisna la yemo kona yomda rende mikam to sanwa ser keba kitwa nongba koda ne Paul sanu sinsin bene et dans ton kela conseil d'administration ate sul la tawr saba et monseigneur Paul Wedrao yanda meti 1980 yomde Pape Jean-Paul Ayib Soba au pieur à Wardron la rave de Biguet la vial sa Wardron optelon mana mesni Chris Nevan la nimbuidan la yames kanga wakato la Pape Jean-Paul Ayib Soba zekop kwera na kos nimbuidan tenga pagilli tob gesoma lavman gunsu bumninga sombe Sahel tempélement pour sangom Sahel yelle imi metia Burkina ya Mali ya Niger ya Gambie ya Sénégal ya Guinée-Bissau ya Mauritanie la Tchad tensa awe sanges tempélement a obnyanda meti a kom kalam yinga sa kom kalam yinga nimbuira da namsda wusro te pakoti bam bonsda me te neba sida gese obzoi Sahel namba nimbana
la man option twin na yel to pam yols opétant option date boomninga ya kane le 22 octobre il est le 22 octobre il y a Pape Jean-Paul Yipsop Kipsa Saint Jean-Paul II donc au Kipsa la fondation Jean-Paul II dans date les tiers Pape Bolan 10 mai 1980 c'est demain cardinal Turkson yi Rom Tenga wa ni kwera ntas sahelien rambafan de la KLT ya wordre balab na gomie na wa gomame département Mali Niger Mauritanie Gambie Sénégal Guinée-Bissau la Tchad rende ko sala woto ne ba ngate sin lekir kiwra san pisla yi bla tiengra war sen sing nan to amba sana remti se kasang na zindela seka ya Afrique temsa remsi se kasang la woto ne te bonti rema rona yomda ba ngate bom sen sing sin lekir kiwra san pigla ana se zamndara nanti ba sin lekir kiwra san pigla yobe rene sekanga abnanta la soska nemni singet remdian banyagre nemni singet tembols neba ken remdian sintan wini go bangre la hampariasa remdian ba mesin nan do wini go bangre ma wengre ya sekka sang la wotone asungalo watara dawda watara zin bene idan to kankera ning sin ya sulla tawar sa nda tumda ya Mohamed Kabore seta Mohamed Kabore kwaikwaiga alif naba Lema waronda watoni ya hana ngoma copie privée yelle la copie privée mo ha ya wa bondo nyam ha ndar wa cassette sala yam ndar ni hin tal clé USB la mala mobile salama fa jilli ha wa chen wa Burkina Faso to donna nyaka da ligru li kan mo ha nyaka men songo musicien ba la ha ni Burkina Faso ka ton la copie privée on tumde la nyam ha ndik ten so Benin wa to la Sénégal ten sa fa Côte d'Ivoire o patar copie privée la ton nazilu no wa ton nazili kay ti Burkina Faso tumda mo ha ya son ton nan kitam ti zaman namba fa to mbanga la demande ma fan to toujours kanga ni soma wa Burkina Faso ya wa bondo ne bambe ton tu no mo han tumne mande la organiser le mtia soma ya amani festival bambe Congo tumne tia soma ya kunde la mahambe kan tumne tia soma mbane artiste ni mbo ta di awadu bam tumda tumne ya soma ton ya ha to na worba ton pa structure man pli lambe la ton la tam worba yele batti ton sum no mani bam man bum ni fa jilli la mo ho na mbo tini ba mo ton ndata ton tam ti musicien ba la institution la meilleur festival na meton on tumam soya mane nan kititi ton de ma chentawre nan kititi Burkina Faso la Afrique le musique fa chentawre barka alifna ba la patin wi patin to as Burkina Faso nembu da fa gel kape ti Afrique cinéma tigri se kasanga adia biorara la pakda minti festival ko Burkina Faso ya nur pisla ko sabla woto na rin bio zabre labna concert pak ya zibora ya palais des sports bilri nyodo Afrique cinéma festival ko ya rinde na kila ambassadeur kuno kiba ya nampo sala bar kwesko sampam tina on to anta run arzuma ina comptable seka tine wasan wata ibarka